जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मान फूडी एसके शिवना चैनल को बहुत सारा स्वागत जनाऊँगी। आज आम बनइबा भजा मुगरे स्वादिष्ट पिठा। आपण माने डाली करी खाउथबे सब बेले किंतु थरे एमती पिठा बनंतु केते स्वादिष्ट लागुची। मोर रेसिपीटा को प्रथम रो शेष पर्यंत देखंतु। आपण माने भल लागले गोटे कमेंट माध्यम जणाइबे। चलंतु आम रेसिपी आरंभ करिबा। गोटे गिन्नारे मुग माने भजा मुग को 3 घंटा पूर्व बतुरई देइथली। देखंतु भी बतुरी गलानी याकु टिके अधिक समय बतुरा दो कहीं भजा है ना से कोरटिया हो बतुरा समय लगे जिते अधिक समय टे बतुरे से जल्दी भी हो पार प्लेन कर ग्राइंडर। आम चलतु भल कि धोई आनिबा कहीं आर जो मशा मशा पानी जो अच्छी ना सबू बाहर करदे। मो भल कि धोई आनी जेहेतु भजा मुग चक्की रगड़ा होहेतु आज गोटे गोटे चोपा अच्छे एत चोपा भी ना आम जेहेतु भल कि धुआ है। चलतु गोटे ग्राइंडर जार नहीं जावा। ग्राइंडर जार आम मुग तक सब छाणिकी ग्राइंडर जार नहीं जावा। अल्प टे पानी देदबा अल्प पानी देकरी आम ग्राइंडर कर पूरा प्लेन करी माने एते पानिया माने पतला करवानी बहलिया बहलिया कर ग्राइंडर करवा। ग्राइंडर हो गला पूरा देखो प्लेन कर ग्राइंडर हो चुली लगे कड़े भी बसई देती कड़े भी ताती गलानी आम से पानी देदबा। आम 2 गिना पानी देदबा। पानी जेहेतु गरम हो गलानी आम से स्वाद अनुसार लुण नहीं अध चामच लुण चीनी नहीं जावा अध गिना रु ऊपर को चीनी आप अधिक मीठा खाई अधिक फुल चीनी भी नहीं पारती चीनी पकेबा कौन कर गुआ फुआ साहाଯ୍य एमती चलईदबा चीनी जाक बतुरा दबा आम से गुजराती दीटा गुंड करदे दरदर गुंड आम पकेबा गोलमरीच 8टा 10टा हम एमती गुंड करदे पकईदबा। गोलमरीच टे अधिक पड़े रागुआ रागुआ हेले भल स्वादिष्ट लगे। देखो पानी सब फुटी गला आम से कौन कर जो मुग को आम ग्राइंडर करते मुग को तादेह पकईदबा पकईकर चलईबा गोटा गोटा जो होना पूरा भल कि पानी रे पूरा गोटा गोटा जो मुंडा मुंडा होतालिया सब एमती चलईकि भांगीदबा। पड़ता मुग जेहतु एमती फुटिला आम कौन कर सुजी नहीं जावा से गिना नुह अध गिना सुजी एमती पकेबा पकईकि जंती दबा मुग सहित आम टे कम नवा सुजी एत अधिका सुजी नवा किसी आवश्यक नहीं कहीं आम मुगर जेहेतु बनाऊँ ना कम सुजी आम बनइबा। चाहिए नड़िया कि अलग काजू किशमिश बादाम सब पकई पारती एमती जंती दबा आ सब पानी तक सुखा दबा कड़े जमी न लगे बारंबार आम एमती चलाऊा। देखो जंती हो गला अल्प समय पर हो जो मुगटा ना मुगटे पानी अंश अच्छे से टाणी नहीं गले एमती आम खड़खड़ कर जंती दबा ये सुजी पड़ी पानी टाणी नहीं चारिक जो लगी आम एमती छड़े दबा जेहेतु जंती हो गला आम कौन कर कड़े तलू को ओल्लई दबा नहीं जाए थाई आम कौन कर रिफाइन तेल एमती चारिड़े सामान भाव में एमती लगे दबा हाथ साहाଯ୍य से आम कौन कर कड़े जो तलू को ओल्लई देते जंतनी तक सब थाली की नहीं जा तेल मारदे टे लगे थाली रे सब तक एमती आम बाहर करदे थाली की बाहर करदे अल्प टे ठंडा हवा तो एत ठंडा करवानी कहीं जेहेतु चकड़ी बार जो गेटा अंशटा केमती छाड़ ठंडा हेले जमा हेन टे अल्प टे ठंडा करदे ठंडा हो गला आम कौन करवा अल्प अल्प करमती भल चकरदबा हाथ टे तेल हाथ ना गरम पानी हाथ हो चकरले आहरी सुविधा आहरी भी सब गेटा अंश जाक भांगी जीव। मुगर बना ना मुगर जहाँ भी करंतु मुगर बास्ना टे अलग चाहिए पूरा भल कि चकड़ा हो गला गेटा अंश भी किसी टे ना। चलतु आम बनइबा आम कौन करवा चकड़ी गोटे थाली रे तेल आदि तेल मारद तेल मारिकी आदि अधे एमती नहीं भल गोल करदे आदि अल्प टे तेल ये मारिदे तेल अल्प टे पड़गला आम एमती तेल लगेदबा कहीं तेल मारे कौन हम ना उठी जो जल्दी पिठाटा आम कौन कर काकरा आम जमी बनाए ना सेमती आम चटका करदबा ना आम आउ गोटे अलग थाली भी नहीं जा प्लेन ये खद खदड़ा अच्छी प्लेन थाली ने आउ सुविधा प्लेन थाली नहीं आदि आम चटका पूरा करदे एत पतला करवानी ना एत मोटा करवानी माने मध्यम धरण कले फुल बहुत पतला गले से फाटीज से आम गोटे ग्लास नहीं जाइए जो माप साइज चाहते आप सेमती साइज बनई पारे ग्लास चारिपटे तेल एमती मरा होती आम कौन कर एमती
ଏମିତି ସବୁତକ ଏମିତି ବଡ଼ କରି କରିଦେଲେ ଏକାଥରେ 5ଟା କିମ୍ବା 6ଟା ପିଠା ଉଠିବ। ଗୋଲ ହେଇଗଲା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆର କର ସାଇଜ ଏଇଟା ସବୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଇଏ କିଛି ଫୋପଡ଼ା ହବାର ନାହିଁ, ଇଏ ଫେର ବନା ହବ। ବାହାର କରି ଏ ଯେଉଁ ଗୋଲ ତକ ଏମିତି ବାହାର କରିଦେବା। ଏମିତି ସବୁତକ ଏମିତି ବାହାର କରାହେଲା। ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଏମିତି ବନେଇବା। କରେଇରେ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛି, ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ଗରମ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଛିଟା ଆଡ଼େ କାକେରା କରିଦେଇଥିବା। ଏ ସବୁ ବନିଗଲା। ଆମେ ଏମିତି ଏଇ ସାଇଜର ବନେଇଛେ, ଏତେ ମୋଟା ନୁହେଁ। ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପକେଇବା। ସେଥିରେ ଆଗ ଡାଲଚଟୁ ମାରିବାନି, ସେ ଟିକେ ଫୁଲିବାକୁ ଦେବା। କାହିଁକିନା ଡାଲଚଟୁ ମାରିଲେ ଲାଗିଯିବ କିନ୍ତୁ ଫୁଲିବନି, ଫାଟିଯିବ। କେମିତି ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ଏମିତି ଆମେ ଏମିତି ଲଉଟେଇ ଦେବା। ସେ ଏପାଶଟା ଏମିତି ଲଉଟେଇବା। ଆମେ ଯେମିତି କଲର, କାହିଁକିନା ଚିନିରେ ଯେହେତୁ ବନା ହେଇଛି ଏତେ ଲାଲ କରିକି ଛାଣିବାନି, ଆମେ କମ୍ ନାଲି ନାଲି କରିକି ଛାଣିବା। ହେଇଗଲାଣି ଯେହେତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପିଠାଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ପକେଇଦବା, ଏମିତି ହବାକୁ ଦବା। ତା କରେଇରେ ଯଦି ତେଲ ଅଧିକା ପକେଇଥିବେ ଆପଣମାନେ 3-4ଟା ବି ପକେଇ ପାରନ୍ତି। ଏମିତି 2ଟା ପକେଇ ଦେଇଛି, ଏ ଦାଗ ଲାଗିଗଲେ ଆମେ ଲଉଟେଇବା। ଯେହେତୁ ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏପାଶ ଆଡ଼େ ଏମିତି ଲଉଟେଇ ଦେବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଗରେ ବନା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଘରେ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ବନେଇ ପାରିବେ, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏମିତି ଆମେ ଟିକେ ଜାଳ ଟିକେ କମ୍, ଯେତେବେଳେ ଫୁଲିବ ଆମେ ଟିକେ ଜାଳ କମ୍ କରିଦେବା, କାହିଁକିନା ପୋଡ଼ିଯିବ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଟିକେ ସିଝିବନି। ଯେହେତୁ ଚିନିରେ ବନା ହେଇଛି କଲର ଟିକେ ଏମିତି ହବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚିନି ଖାଇବା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୁଡ଼ରେ ବି ବନେଇ ପାରନ୍ତି। ଗୁଡ଼ରେ ବନେଇଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ମୁଗରେ ଯେହେତୁ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଟିକେ ମସା ମସା ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଭଲ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଏମିତି ଫୁଲୁଛି ବି, କେଡ଼େ ବି ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେ ଆଉ 2ଟା ଏମିତି ପକେଇଦେବା। ସେମିତି କମ୍ ତେଲ ପକେଇଛି, କାହିଁକିନା ତେଲ ବି ଅଧିକା ବଳିଲେ ପୋଡ଼ା ତେଲଟା ଟିକେ ରହିବା ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି କମ୍ ତେଲରେ ଆମେ ବନେଇବା, କମ୍ ତେଲରେ ଫୁଲିବ। ଯଦି ଚଟକାଟା ଆଉ କରେଇରେ ବନେଇବା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପିଠା ବି ପକେଇ ପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଟିକେ ଗାଡ଼ୁଆ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ପିଠା ପଡ଼ିଛି। ଟିକେ ଦାଗ ଲାଗିଗଲେ ଟିକେ ଫୁଲିଲେ ଆମେ ଲଉଟେଇବା। ଆମେ ଆଗତରା ପିଠା ଘରିକା ମାରିବାନି, ମାରିଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ଡାଲଚଟୁ ମାରିଲେ ସେ ଫାଟିଯିବ କିନ୍ତୁ ହବନି। ଟିକେ ଲଉଟେଇ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାଲି ହେଲେ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ପୁରା ସହଳ ପୁରା ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେୟାର ବି ବହୁତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବାହାର କରିଦେବା। ଆଉ ଯାହା ଅଛି ସବୁତକ ଏମିତି ଆମେ ଛାଣିଦେବା। ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୁଗରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପିଠା। ପୁରା ବହୁତ ନରମ ବି ହେଇଛି, ମୁଡ଼ମୁଡ଼ ମୁସମୁସିଆ ହେଇଛି। ଭିତରଟା ବି ବହୁତ ନରମ ଅଛି, ଟିକେ ଗରମ ଅଛି, ଟିକେ ଧରି ହେଉନି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।